बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसरी रेशे, ऑप्टिकल फाइबर्स। बसरी बसारत से लफ्ज़ निकला है, बसीर हम नाम भी रखते हैं। तो ऐसे रेशे जिनमें से देखा जा सकता हो, जिनमें से रोशनी गुजर सकती हो, बसरी रेशे या मनाजरी रेशे कहलाते हैं। और अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो ऑप्टिक है वो भी ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका ताल्लुक देखने से हो, ऐनकें, दूरबीनें, खुर्दबीनें वगैरह। बसरी रेशे, ऑप्टिकल फाइबर्स। दौरे हाज़र में कुल्ली दाखिली इनेकास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अहम और दिलचस्प इस्तेमाल बसरी रेशे में है। कुल्ली दाखिली इनेकास याद है ना आपको कि रोशनी किसी एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जब जाती है या हवा से शीशे में जाती है तो शीशे का इनताफ नुमा 42 है, या ज़ाविया फासल जो है वो 42 है। ज़ाविया फासल से ज़्यादा ज़ाविये पर फेंकेंगे रोशनी शीशे के ऊपर तो शीशे की बैरूनी तह से टकराकर फिर शीशे में ही आ जाएगी रोशनी, और फिर शीशे की जो दूसरी तह है उससे टकराकर फिर शीशे में ही, यानी शीशे के अंदर ही रोशनी जो है वो रह कर सफ़र करेगी। तो दौरे हाज़र में कुल्ली दाखिली इनेकास का अहम और दिलचस्प इस्तेमाल बसरी रेशे में है। बसरी रेशा एक बहुत ही बारीक कुतर की नहायत शफाफ शीशे या प्लास्टिक की नली होती है या बाल होता है। इसके ऊपर एक ऐसे शीशे की तह चढ़ा दी जाती है जिसका इनताफ नुमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदरूनी तह से कम होता है, यानी जो असल शीशा अंदर है उसका इनताफ नुमा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा कसीफ होता है, और जो उसके ऊपर खोल चढ़ा हुआ होता है उसका इनताफ नुमा कम होता है, यानी वो कम कसीफ होता है, कम भारी होता है। आम तौर पर अंदरूनी तह का इनताफ नुमा 1.52 और बैरूनी तह का इनताफ नुमा 1.48 होता है। ऐसा क्यों होता है ज़रा सोचिएगा और हम आगे चलते हैं, आपको आगे जवाब बताएंगे इसका। अगर रोशनी की शुआ बसरी रेशे में ऐसे जाविये से दाखिल हो जो उसके जाविये फासल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो ये रोशनी की शुआ रेशे से बाहर निकलने की बजाय बार बार कुल्ली दाखिली इनेकास के तहत अंदर ही अंदर सफ़र करते हुए दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगी, जैसा कि तस्वीर में जाहिर है। बाएं तरफ वाली तस्वीर में देखिएगा, एक लाइट का सिग्नल है नीले रंग का रोशनी का सिग्नल, और दूसरा सिग्नल है सुर्ख रंग का, और वो जाविया फासल से बड़े जाविये के साथ रेशे में दाखिल हो रहे हैं। ये रेशे का एक अर्जी तराशा है। देखिए बाएं तरफ जहां एक अदसा लगा हुआ है, अदसे में से रोशनी रेशे में दाखिल होती है 42 दर्जे से ज़्यादा के जाविये पर, जाविया फासल से बड़े जाविये पर नीले रंग की रोशनी। और फिर आपको पता है कि जाविया फासल से बड़े जाविये के साथ रोशनी जब दाखिल होती है रेशे में तो उसकी तह से टकराकर, बैरूनी तह से टकराकर फिर मुनाकस हो जाती है अंदर ही, और फिर दूसरी तरफ वाली तह से टकराकर मुनाकस होकर फिर पहली तरफ आ जाती है। इसी तरह बार बार जो रेशे की बैरूनी दीवारों से टकराकर रेशे के अंदर ही रहकर सफ़र करती है और दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। इसी तरह सुर्ख रंग का जो सिग्नल है, यानी सुर्ख रंग की जो शुआ है, वो भी जाविया फासल से बड़े जाविये के साथ रेशे में दाखिल होती है और रेशे की दीवारों के साथ टकराकर बार बार टकराती है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, अंदर ही अंदर सफ़र करते हुए। यही तस्वीर जो है वो दाएं तरफ दिखाई गई है कि रोशनी की एक शुआ लेज़र से दाखिल की गई है रेशे में, और ऐसे जाविये से दाखिल की गई है जो जाविये फासल से बड़ा है, तो वो भी अंदर ही अंदर सफ़र करते हुए दीवारों से कुल्ली दाखिली इनेकास के तहत टकराते हुए मुनक्कस होते हुए बाहर निकल जाती है। तो ऐसा करने से क्या होता है, रोशनी का एक सिरे से दूसरे सिरे में सफ़र कर जाना और बहुत ही बारीक बाल का सफ़र कर जाना, तो इस तरह रोशनी के ज़रिए फिर सिग्नल जो मालूमात हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाई जाती हैं।
اور نشریات کے سگنل ہیں وہ بھی اسی طرح پہنچائے جاتے ہیں، آواز کے سگنل ہیں، ویڈیو کے، آڈیو کے، تمام سگنل جو آج کل اسی انداز سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ روشنی کا پائپ۔ اگر ہزاروں بصری ریشوں کو باہم مربوط کر دیا جائے تو لچکدار روشنی کا ایک پائپ حاصل ہوگا، جیسا کہ دائیں طرف والی تصویر میں ہے۔ مٹھی میں جتنے ریشے ہیں یہ باہم مربوط ہیں اور ایک پائپ ہمیں دے رہے ہیں روشنی کا، جس کی مدد سے ڈاکٹر اور انجینئر ان جگہوں کو روشن کر سکتے ہیں جنہیں روشن کرنا بظاہر ممکن نہیں ہوتا۔ ظاہراً جو ہے وہ ان کو روشن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باریک ریشے ان اعضاء میں داخل کیے جاتے ہیں اور وہاں سے ان کا نقشہ دیکھا جاتا ہے، جن کی مدد سے ڈاکٹر اور انجینئر ایسی جگہوں کا معائنہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جن کو بظاہر ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دربین، اینڈوسکوپ۔ اردو کا لفظ در کا مطلب اندر ہوتا ہے اور بر کا مطلب باہر ہوتا ہے، جیسے درآمد اور برآمد، اور بین کا مطلب دیکھنا، جیسے تماش بین ہے تماشا دیکھنے والے، سیر بین بی بی سی لندن پہ پروگرام چلتا ہے یعنی سیر دکھانے والا پروگرام، تو دربین کا مطلب اندر دیکھنے والا آلہ۔ اسی طرح انگریزی کا لفظ اینڈو کا مطلب اندر ہوتا ہے، اسکوپ کا مطلب دیکھنے والا ہوتا ہے، اینڈوسکوپ اندر دیکھنے والا، اور ایکسو کا مطلب باہر ہوتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو دربین ایسا آلہ جس کی مدد سے اندرونی اعضاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، دربین ایسے آلے کو کہتے ہیں جسے ڈاکٹر روشنی کے پائپ کی مدد سے انسانی جسم کے اندر دیکھنے اور تصویر لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تشخیص کرنے کے لیے امراض کی۔ دربین میں جو آلات استعمال ہوتے ہیں ان کے نام یہ ہے۔ پہلا آلہ ہے میدا بین، گیسٹروسکوپ۔ گیسٹرو میدے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، تو میدا بین گیسٹروسکوپ یعنی میدے کے اندر دیکھنے والا، میدے کی اندر سے تشخیص کرنے والا آلہ۔ اور دوسرا حلق بین، برینکوسکوپ، حلق کے اندر کا معائنہ کرنے والا آلہ۔ اور تیسرا ہے قلب بین، سسٹوسکوپ، دل کا اندر سے نقشہ لے کر معائنہ کرنے والا، تجزیہ کرنے والا، تشخیص کرنے والا آلہ۔ افعال، جو پچھلی سلائیڈ میں جن آلات کے بارے میں پڑھا ہے ان کے افعال ہیں، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اعادے کے طور پر، دہرائی کے طور پر دیکھ لیجئے گا۔ میدا بین گیسٹروسکوپ، میدے کے اندر دیکھنے والا آلہ۔ حلق بین برینکوسکوپ، حلق کے اندر دیکھنے والا آلہ۔ قلب بین سسٹوسکوپ، حرکات قلب دیکھنے والا آلہ۔